الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک تمام احباب پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. معزز سامعین حضرات، اللہ جل مجد الکریم دی حمد و ثنا تو بعد تھوڑے دلے دے علاقے چ میرا پہلا پروگرام اور وہ بھی عزیزم نے حکم کیتا کہ تساں ضرور آنا. میں حاضر بھی ہویا. ماشاءاللہ سٹیج دی زینت اس وقت ولی ابن ولی حضرت پیر سید ابن الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم اللہ علیہ تشریف فرمانے. اور کمال دی گل ہے کہ نقیب بھی سید ہو گئے، خطیب بھی سید ہو گئے، صدر بھی سید ہو گئے. جڑا موضوع ہے اس وقت اپنی اس مجلس دا، اس محفل دا، وہ ہے تاجدار ختم نبوت. اپنی استطاعت دے مطابق جو حق سچ سنیا ہے، پڑھیا ہے، وہ ضرور تانوں دس کے جاواں گا، سنا کے جاواں گا. اور خوشی مینوں اس بات دی ہے کہ مجمع چ بڈھے بڑے تھوڑے نے. اس بات دی مینوں خوشی ہے. اس واسطے خوشی نہیں کہ بڈھیاں دی برکت نہیں ہوندی، بڈھیاں دی برکت زیادہ، برکت جو گیا ہے نے ساڈے کول. خوشی اس بات دی ہے کہ جتنے نوجوان نے وہ مسجد المائل ہو گئے. مینوں خوشی اس بات دی ہے. اگے ہوندا سی محفل دا رولا پیندا سی، اعلان ہوندا سی تے کوشش کر کے عشاء دی نماز تو بعد مولوی علی نمازیاں نوں بہا لیندے سن کہ یار کوئی 4 منٹ 10 منٹ رونق بنی رہے، کوئی جی آؤن گے تو پھر تسی ٹر جایا جائے. لیکن ماشاءاللہ میں دیکھنا پیا مسجد بھی فل ہے اور زیادہ تر نوجوان موجود نے. یہ دا مطلب ہے کہ تہاڈی تار نوں بابے خادم چھیڑ دیتا ہے. یہ دا مطلب ہے کہ جیڑی کرنٹ والی تار ہوندی ہے نا، اس تار نوں کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی تے ہونی بھی چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن تو بعد یا انج کہہ لو کہ پڑھیا تے اسی بڑا بعد چے مسلمان تے اکثر انج ہی ہوندا کہ کانے چ بانگ آخ دتی تے مسلمان نال جمعیا جی. یہی مسلمان ہے. ساری زندگی انہوں اپنے عقیدے دا نہیں پتہ ہوندا، اپنے نظریات دا نہیں پتہ ہوندا، اللہ اور رسول دے نال تعلق دا نہیں پتہ ہوندا. میں سمجھنا کہ اے پاکستان والے نہیں، اہل اسلام اس طور دے خوش قسمت نے جنہاں نو بابے نے دس دیتا. حالانکہ بڑے علماء، میرے والد بھی ساری زندگی یہ کام کیتا ہے، اور بھی بہت سارے علماء کرام نے یہی کیتا ہے، لیکن بابے راں نے تہاڈی تار او چھیڑی ہے جڑی تار ڈائریکٹ مدینے نال جا ملاندی.
ایک منٹ بابے را اپنی زندگی چ آکھیا کہ میرے نام دا نعرہ نہ ماریا جائے. بابے را اپنی انہاں تانوں جڑا نعرہ دتا ہے نا اس نعرے چ سارے ہی آ جاندے نے. حضرات گرامی خالق کائنات دی پیاری کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں جڑے چند کلمات میں تلاوت کیتے نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب تو انہاں نوں کہہ ان کنتم تحبون اللہ جے رب نال پیار چاہندے ہو. کوئی نہیں چاہندا؟ جے پیار چاہندے ہو ان کنتم تحبون اللہ جے رب نال پیار چاہندے ہو فتبعونی. اور کوئی نمازاں روزے عبادتاں ریاستاں یہ ساریاں گلاں بعد دیاں نے. پہلی گل اتباع دی. پہلی گل ہے تے جے نمازاں نال رب ملدا تے عبداللہ بن ابی نبی پیچھے پڑھیاں تسی حافظ پیچھے پڑھ دیو قاری پیچھے پڑھ دیو مولوی پیچھے پڑھ دیو شیخ پیچھے پڑھ دیو شیخ الحدیث صاحب پیچھے پڑھ دیو تے جنہیں ڈائریکٹ نبی پیچھے پڑھیاں نے او دے منہ تے ماریاں جان گیا. منہ تے ماریاں جان گیا. کیوں؟ نماز کیوں نہیں قبول؟ کیا وہ تلفظ ٹھیک نہیں سی؟ بولو تے صحیح. کوئی وہ عربی سی عرب دے وچ رہن والا سی تلفظ بھی ٹھیک ہے بولدا بھی پورے ہر لفظ پوری ادائیگی دے نال بولدا بھی ہے تے پڑھدا بھی نبی دے پیچھے کھلو کے وے تے وضو بھی پورا کردا سارے کم او دے پورے نے. اگر نہیں تے ایک کم نہیں او دے دل وچ نبی دی محبت نہیں. او دے دل وچ نبی دی تے جدے دل وچ نبی دا پیار نہیں او دیاں نمازاں نہیں ٹکرانے. جدے دل وچ نبی دا پیار نہیں او دیاں عبادتاں نہیں او دیاں ریاستاں نہیں. او جنیاں مرضی تسبیحاں پھردا رہے جنہ مرضی جبے تے کبے پا لوے جنہ مرضی او وڈا سجادہ نشین بن جاوے جڑا نبی نال محبت نہیں نہ کردا او دا کوئی تعلق نہیں اسلام نال. اسلام نال تے او دا تعلق ہے جڑا مدینے دے تاجدار دی محبت وچ اپنے آپ نوں پیش کرے. تواڈے جو کیڑا جی ہے کیڑا بندہ ہے جدے گھر بابے ہراں نے کوئی دانیاں دی بوری دتی ہوے ہے کوئی جی؟ بولو تو صحیح یار. جے نہیں دتی تے اچھی بولو وچوں انج جی میں کہانی ونڈ نہیں کردے. جے نہیں دتی تے آپ دسو اچھی بول کے دسو کہ نہیں دتی. کسے نے دتی بابے ہراں او کسے نے کوئی تنخواہ ملدی ہوے کوئی مہینہ لایا ہوے کوئی کسے قسم دی کوئی سپورٹ بابے ہراں دتی ہوے اکثر تے وہ ہونے نے جنہ بابے ہراں ویکھیا بھی نہیں تے بابے دے نام سن کے دل کیوں تڑفدا ہے؟ بابے دا نام سن کے دل کیوں تڑفدا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. غلامی مصطفیٰ جی دے کول ہوئے نا انہوں اور کچھ نہیں چاہیے ہوندا. یہی وجہ ہے ٹھوکر تے رکھیا کروں مدح اہل دب الرضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا لانا. بڑی دنیا نے آکھیا فلانا وگ گیا وڈے وڈے میں نہ انہاں دے نہیں لینے ٹی وی لے کے رنگین ٹی وی لے کے وگ گئے نے ایل ای ڈی وڈی لب گئی 40-50 انچ دی ایل ای ڈی لے کے وگ گئے نے. ٹھیک ہے جی اسی دھرنا ڈکنے ہاں اسی انہاں دا جلوس ڈکنے ہاں اسی ریلی ڈکنے ہاں. بابے آکھیا اکو بندہ ڈک سکدا ہے یا مدینے دے تاجدار لو مینوں پیغام آ جاوے یا موت آ جاوے پھر تے ڈکی جا سکدی ہے. ناموس رسالت دی ریلی انج نہیں ڈکی جا سکدی. تے اے کیوں ہے؟ اس واسطے کہ اج دے دور ہر دور دے اندر آدم علیہ السلام تو لے کے دو رستے چل رہے ہیں ایک رحمان دا ایک شیطان دا. آدم علیہ السلام تو لے کے دو رستے چلتے ہیں پہ ایک رحمان دا رستہ ایک شیطان دا رستہ ہے. ادھر آدم سن ادھر شیطان سے.
शैतान ने अगों चल के आदम अलैहिस्सलाम दी औलाद दे विच हाबील और काबील, एक रहमान नाल सी एक शैतान नाल सी। इंज ही चलदियां अल्लाह रब्बुल इज्जत अंबिया भेजदा रहा। शैतान कदी फिरौन नूं भेज देना, कदी नमरूद दी तरबियत कर देनी, कदी शद्दाद दी तरबियत कर देनी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक आ गया। मदीने दे ताजदार आए, इमामत नबूवत हो गई खत्म, आप आखिरी नबी, आना खातमन नबीयीन ला नबिय्या बादी, आप आखिरी नबी, नबूवत खत्म हो गई। शैतान दा राह कोई ना डकेता, किसे भी नहीं डकिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर च भी अबू जाल भी आया, अबू लहब भी आया, उतबा शैबा भी आए, सारे आए, लेकिन मदीने दे ताजदार दा मुकाबला हजूर दे नाल कर ही नहीं सन सकते। हजूर दे गुलामां नाल उन्हां दा मुकाबला नहीं होया। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, जितने भी सहाबा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इंज चलदा रहा। उधरों यजीद आया, उधरों दूसरे आए, आउंदे रहे। इस तरह चलदा चलदा या रब्बुल आलमीन अंबिया दी लिस्ट रुक गई, खत्म हो गई। खत्मे नबूवत दा पहरेदार, मदीने दा ताजदार, नबूवत दी आखिरी इट, नबूवत दी इमारत दा आखिरी दरवाजा जो मदीने दा ताजदार आ गया, उस तो बाद अवाम किवें समझे, मखलूक किवें मन्ने। मदीने दे ताजदार ने फरमाया, उलमा उम्मती कांबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत दे उलमा अंबियाए बनी इसराइल की तरह। मेरी उम्मत दे उलमा, ए जेड़ा मौलवियों दे मुतलक बाहर चाह लिखो कि मैं गल्लां करदे ने, सुन लो, याद रखो इस गल नूं। मत समझिया जे कि मौलवी बड़ा कमजोर तबका, सारे तो डाढ़ा तबका जे, याद रखो। सही दसना पे तो कितनी तनख्वाह देंदे हो मौलवी नूं? 10,000 12,000 दे के ते बांह कढ़ के जिवें आंदी असीं 12,000 देने पे मौलवी नूं, 15,000 देने पे मौलवी नूं। ते छुट्टियां किन्नियां ने साल दियां? बोलो तो सही। है कोई जना जेड़ा आखे मैं ड्यूटी देना इंज? और कमाल दी गल है कि तुसी 50,000 तनख्वाहां लवो, अब्बे अफसर भी लगे होण, रिश्वत का माल भी आउंदा होवे, सज्जों खब्बियों हथ भी पैंदा होवे, सारे काम करन तो बाद फिर 50,000 तनख्वाहां भी होण ते फिर सिर फड़ के बैठे हुंदे ने कि की करिए, गुजारा नहीं हुंदा। और मैं कुर्बान जावां इन्हां लोकां ते जेड़े 5,000 10,000 लैके भी जदों पुछो उदों आंदे ने मालक दा बड़ा करम है, फिर भी आंदे ने मालक दा बड़ा करम है। क्यों भाई, तेरी केड़ी मिल चलदी है? उन्हें कहा मिल नहीं चलदी। ए जिन्ने भी ने ना ये 50,000 ते तकिया लैके बैठे ने, साडा तकिया मदीने दे ताजदार दी बारगाह च। साडा अकीदा ये वे कि आका देंदे ने ते आका दा ही खाने आ, और खुदा दी कसम है घाटा भी कोई नहीं हुंदा। घाटा ओनू जेड़ा हुजूर दे दर तो दूर हो गया। तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, ते जेड़ा मदीने दे ताजदार दा गुलाम बन गया ना, ओनू किसी किस्म दा घाटा हुंदा नहीं। हुजूर दा गुलाम बने, लेकिन कई इंज दे भी हुंदे ने जेड़े ऐलान ते गुलामी दा ही करते हैं। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जूं जम्मे उदों दे सुनन लगे आए। कमाल है कि बाबे ने दस्या कि मौत किवें कबूल करी दी। कमाल है कि सारी जिंदगी तो सुनते होंगे सन, सारी जिंदगी तो वेखते भी होंगे सन, नारे भी बड़े मारे ने। तुहाडे गुजरांवाले दी ATI दे विच भी असी मैं बड़ी देर रहा, 90 के दौर च मैं इत्थों छड्ड के गया ATI 90 च, वो भी पर्चियां तो डरदा, पुलिसां मगर पै गई हुण की करिए। जिस वक्त हाफिज अफजल साहब इत्थे शहीद होए ने उदों मैं ATI च सां, जदों हाफिज साहब की शहादत हुई है उदों निशाना उत्थे जिन्ने जी सन उन्हां च मेरा भी नाम सी। जमीयत उस वक्त पूरे रूट ते सी, शुरू तो लैके मदीने दे ताजदार की गुलामी की, शुरू तो लैके, बल्कि नस्ल दर नस्ल
4 ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਨਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚੌਥੀ ਨਸਲ ਹੈ। 4 ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਗਾਲੇ 'ਚ ਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੂਬਤਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ 90 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੇਲੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ MP MNA ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਗਲੀ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਜੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾ ਕੁੰਤਾ ਤਕੂਲੋ ਫੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜਲ, ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੀਓ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇਲਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੜੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇੰਜ ਭੱਜੇ ਫਿਰੀਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖਲੋਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ, ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਬੈਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ایک گل اور بھی جے، اکثر احباب آندے نے، اکثر احباب آندے نے، او لو جی ساڈا تے نہ حکومت وچ کوئی ہاتھ پیندا، نہ تھانے والے ساڈی سنتے نے، ایویں بندہ ٹل لاندا رہے تے کوئی ٹائم آوے تے اپنا وقت آوے تے پھر بندہ بولے نا۔ میں کہیا صدقے جاواں تیرے تو، عشق اپنے فیصلے کرنے چ، عشق اپنے فیصلے کرنے چ خود بڑا دلیر ہے۔ او دی وجہ کی ہے کہ مدینے دے تاجدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد دے اندر شور مچ گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے حملہ ہویا۔ حملہ کرن والا ادو اس وقت اجے اسلام نہیں سی لیندا، حضرت خالد بن ولید سن۔ حملہ کرن والے جڑے سن حضرت خالد بن ولید سن، اجے اسلام نہیں سی، احد دے وقت آپ نے اسلام نہیں سی اجے لیندا۔ جڑا پہاڑ دے اتوں دی لشکر آیا سی او حضرت خالد بن ولید لے کے آئے سن۔ لشکر آیا، مسلمانوں دے پیر اکھڑ گئے، حملہ شدت نہ اختیار کر گیا کافران دا، مشرکان دا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے مبارک تے پتھر لگا، اور آپ دی جڑا خود آپ نے پہنے سی دی کڑی آپ دے چہرہ مبارک دے اتے زخم کر گئی۔ شور بھی ہویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیتا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم راوی نے آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول میں بھی کھڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے میں بھی کھڑا ہاں، ابو بکر صدیق بھی کھڑے نے، عمر فاروق بھی کھڑے نے۔ فرماتے ہیں اسی تینے حضور دے سامنے کھڑے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے احد پہاڑ نال ٹیک لگا کے آپ تشریف فرمانے تے فرماندے نے کہ آواز آئی، ابو سفیان نے آواز دیتی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد قتل ہو گئے نے۔ تے سیدنا فاروق اعظم اگے ہون لگے تے حضور نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، بولیا جے نہ۔ دوسری مرتبہ پھر انہیں آواز دیتی، ابو سفیان آواز دیندے نے ابو بکر موجود ہے؟ جے ہے تے میری گل دا جواب دے، جے نہیں موجود تے میں اعلان کرنا ابو بکر بھی قتل ہو گیا۔ تے سیدنا فاروق اعظم پھر اگے ہون لگے تے حضور نے پھر خاموش کرا دیتا کہ چپ کر جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کیا، ابو سفیان پھر آواز دیتی کہ عمر ہے یا عمر بھی مر گیا، اے لفظ انہیں بولے۔ سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اشارہ کرن تو پہلے اگے بڑھ کے بلند آواز نال فرمایا، فرماندے نے میرے نبی بھی زندہ نے، ابو بکر بھی زندہ نے تے میں عمر بھی زندہ ہوں۔ میرے نبی بھی زندہ نے، ابو بکر بھی زندہ نے تے میں بھی زندہ۔
اے پیارے عمر تساں دیکھیا نہیں حضور تانوں 2 دفعہ آپ خاموش کروایا تے سیدنا فاروق اعظم آندے نے کہ جدوں تک وہ اعلان کرتے رہنے شور مچاندے رہنے مسلماناں دے دل ہلدے رہے سن مسلمان گھبرائے سن کہ اگر حضور دے وصال دے متعلق خبر حضور دی شہادت دے متعلق خبر پھیلی تے مسلماناں نے کیا سن لڑ کے کی کرنا ہے اس حد تک مایوسی طاری ہو گئی سیدنا فاروق اعظم اعلان کر کے فرمایا بلکہ دوسری روایت دے وچ آندا ہے آپ نے اس طرح مسلمان نو پکڑیا ایک مجاہد نو پکڑیا کہ تو اس طرح کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کیا حضور دے وصال تو بعد حضور دی شہادت تو بعد زندگی نہیں چاہیے تے فرماندے نے جے نہیں چاہیے تے انج ختم کر کہ دشمن نو بھی پتہ لگے نبی دا غلام آیا تو اپنی زندگی تو مایوس ہے تو اس دنیا تے نہیں رہنا چاہتا تے پھر اپنی موت گورنر والی نہ بنا پھر اپنی موت سپاہی والی بنا جے تو اس دنیا تو مایوس ہو جانا ہے جے تو اس دنیا تو تنگ ہے نا تے پھر اپنی موت گورنر والی نہ رکھ پھر اپنی موت سپاہی والی رکھ تے پھر جڑا اس موت تے پہنچ جاندا ہے نا وہ مردہ نہیں جڑا اس موت تک آ جاندا ہے نا وہ مردہ نہیں یہ حضور علیہ السلام دے صحابہ تو لے کے ہون تک غازی ممتاز تک تے غازی عامر تک ہر وقت سانو یہ گل دا پتا ہے کہ مدینے دے تاجدار دے غلام دنیا تو نا نہیں ختم ہوندا قیامت تک نام ہودا باقی ہے جڑا نبی دے ناموس واسطے اپنے آپ گلے وے کہ دور اس طرح دا جا رہا ہے کوئی پی ٹی آئی آستے کوئی نون لیگ آستے کوئی پیپل پارٹی آستے ہون تے پیپل پارٹی آکھنا ہون پی پی نہیں آکھنا کیونکہ کل دیاں انہاں لٹاں چاہ دیتیاں نے سارے دیاں ایک زرداری سب پہ بھاری ہر شے مودی کر دیتی انہیں اندروں اندر ہی پتہ نہیں کیڑے پاسے کھوڑ کڈ لئی انہیں اندروں اندر کیتا کی ہے اے قوم او دی بے ایمانی نہیں جنہیں بے ایمانی کیتی او دا نام لین لگے بھی سارے ڈردے نے جس کیتی او دا نام ہی کوئی نہیں لیندا تانوں بھی پتہ تے مینوں بھی پتہ جنی دیر تک دھمک چلدی رہے نا انی دیر تک روب سارے دا ہوندا لیکن گل کی ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہر پارٹی میں اپنی زندگی نے 50 سالہ میری بھی ہو چلی ہے 50 سال میری بھی ہو چلی ہے ہر پارٹی کسے نہ کسے تھان تے جا کے ڈول گئی ہے ایس دفعہ بھی ہے جڑا ہونا ایس دفعہ مذاکرات ہوئے نے روپیاں دے بیگ بھی آئے نے روپیاں دے بریف کیس بھی آئے نے ویڈیوز بھی آئیاں نے آڈیوز بھی ریکارڈ ہوئیاں آئیاں نے اور ایجنسیاں باقاعدہ طور کے سنا کے فوٹوਆਂ بھی وہائیاں اے ویکھو فلانے دیاں اے ویکھو فلانے دیاں اے ویکھو فلانے دیاں تے اگے جڑے مذاکرات واسطے بیٹھے سن نا انہاں آکھیا سانو کوئی بھار نہیں جاؤ جا کے ٹی وی تے چلا دیو اسی نبی دے ناموس واسطے جانا ہی جانا سانو نہیں ڈک سکدے پھر انہاں پریشر بھی پایا انہاں نے تنگ بھی کرن دی کوشش کیتی پولیس دے ڈالے بھی آ کے کھلوتے گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیاں انہاں کہا جو مرضی کر لو مار سکدے ہو ڈک نہیں سکدے اس واسطے کہ جدو حضور دے ناموس دی گل آ جاوے پھر ذات تے رہندی کوئی نہیں پھر صرف اور صرف مصطفیٰ دا نام رہ جا پھر کچھ بھی نہیں باقی تے جے کوئی یہ آکھے کہ تسی کر کی سکدے ہو تے مینوں گل یاد آندی ہے اس مسلمان دی جدوں غازی علم دین نو شہید کیتا گیا نا تے ہندوؤں نے بڑا وڈا جلسہ کیتا لاہور اسٹیشن دے نال بڑی وڈی گراؤنڈ سی ایتھے اسٹیشن دے نال گراؤنڈ وچ انہاں نے بڑا وڈا جدوں غازی صاحب نو پھانسی دے دتا گیا نا
गाजी इलमदीन नूं फांसी दे दिता गया। तो लाहौर स्टेशन ते बड़ा वड्डा हिंदुओं ने जलसा किया, स्टेज इंज ही लगा और स्टेज ला के उन्होंने बहुत सारे हिंदुस्तान के पाको हिंदे हिंदू कट्ठे हो गए। तो उत्थे आके उन्होंने बड़ी खुशी मनाई कि गाजी इलमदीन नूं शहीद कर दिता गया, गाजी इलमदीन नूं फांसी दे दिता गया। तो एक उन्हां दे विच टोटरू उठिया, एक उन्हां दा बुनिया उठिया, उठ के कहन लगा की होया जे साडा राजपाल कतल हो गया ते ओदी किताब ते साडे कोल है ना, असी दोबारा छापांगे। अजे गल करदा सी पिया ते पिछे बैठा सी एक मुसलमान, ते हालत ओदी जिहड़ी किताबां दे विच लिखी है ना, हालत ओदी ये वे कि चादर ओदी गोडियां तक सी, तोड़ थल्ले तक चादर नहीं सी बन्नी, गोडियां तक उस चादर बन्नी, भैड़ी जी फतूई उन्हें गल पाई ते उथों पिछों स्टेज तो छाल मार के आके ओदे सामने खलो के इंज माइक हाथ च फड़ के उन्होंने पता की आख्या, उन्हें कहा जे राजपाल किताब छड्ड गया ते असां भी गाजी दब्बिया, ओदा खंजर नहीं दब्बिया। उन्हें कहा जे राजपाल किताब छड्ड गया ना ते असां भी गाजी दब्बिया, ओदा खंजर नहीं दब्बिया। तुसी छापदे जाओ, असी तुहाडियां अंदरां कढदे जावांगे। ते ये गल साबित भी हुई है, भावें जिस हालत भी आवे, भावें मत्थे ते तिलक ला के आवे, भावें टाई बन के आवे, भावें गवर्नर बन के आवे, ते भावें फ्रांस का सदर बन के आवे, साडा इक्को ही ऐलान है, मन सब्बा नबीयन। यार तुहाडे च टेली कोई नहीं है। ओ बेगैरतां दा दिल हिल जावे, एडी उच्ची नारा मारो, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। ओदी वजह साडे कोल होर है की है? साडे कोल तो कुछ भी नहीं। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। जो हर शह मदीने दे ताजदार दी है, तो फिर जो मर्जी हुंदा जावे, असां हजूर दे आ। असां जेड़ा जिदे नाल है ओदे नाल प्यार रवे, जेड़ा किसे नाल भी तलक बनांदा है ना, ओदे नाल तलक बड़ा घुट के बनांदा है। साडा तलक मदीने दे ताजदार नाल है, ते जिदा हजूर नाल तलक है, ओ हजूर नाल तलक खत्म कर सकदा नहीं। गाजी दा इंटरव्यू भी सारे सुनिया, वीडियोज भी सारे वेखियां, नैट दे उत्ते भी है मौजूद। एक लम्हे आस्ते उस बंदे नूं मौत दा खौफ नहीं आया, एक लम्हे आस्ते मौत दा खौफ नहीं आया। क्यों? वजह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान भी ये वे ते अल्लाह दा कलाम भी ये वे कि मौत तो मोमिन डरदा नहीं। मौत को समझा है गाफिल, एहतताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। मौत उन्हां वास्ते मौत है जेड़े समझते ने कि जाके लित्तर पैने ने, ते जिन्हां नूं पता है कि मौत ते विसाले यार दा एक सबब है, जिन्हां नूं ये पता है कि मौत ते विसाले यार दा सबब है, वो मरण तो डरदे नहीं, ते फिर वो मरदे भी नहीं। मरण तो डरदे नहीं ते फिर वो मरते भी नहीं। ਇਹਦੀ मिसाल भी मौजूद है, ते ਇਹਦੀ ऑथेंटिसिटी भी मौजूद है। ला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह, रब ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ मोहर भी लाई है, ते मिसालां भी मौजूद ने कि मदीने दे ताजदार दे गुलाम होन, हजूर दे नामूस वास्ते, हजूर दे दीन वास्ते खलोते होन। जो मर्जी हो जाए, लोग आंदे ने नबज बंद हो जाए तो बंदा मर जाता है, जिसम चो खून निकल जाए तो बंदा मर जाता है, जिसम के टोटे हो जाए तो बंदा मर जाता है। मैं वेख्या भी है, सुनिया भी है, पढ़िया भी है, तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। अज भी 10 मुहर्रम का दिन होवे ते लोग वीडियो बना के चाढ़ते हैं फेसबुक के उत्ते, यूट्यूब के उत्ते, जिथे सरे हुसैन रखा गया सी उस जगह भी अज भी खून उबलदी है। कादे वास्ते?
اج بھی تے ادوں بھی عیسائی راہب مسلمان ہویا کدے واسطے؟ ایک رات واسطے سرے حسین لیا سی انہیں، ایک رات واسطے، تے سویرے سارے ٹبر دے نال کلمہ پڑھدا سی پیا۔ انہاں کیا ہویا کی ہے؟ انہیں کہا میں کلمہ ایدی گواہی دے نال پڑھیا ہے، ایدی گواہی دے نال پڑھیا ہے۔ نیزے دے اتے کلمہ سنایا حسین علیہ السلام نے، تے کیوں؟ اس واسطے قیامت تک کون والے جڑے مسلمان ہون گے حسین دے مکروز ہون گے، جڑے مسلمان ہون گے حسین دے مکروز ہون گے، تے قرض اتردا انجی ہے جویں غازی نے اتاریا۔ اس دین نو بچانا ہی، اس دین واسطے نکلنا ہی، اس دین واسطے سب کچھ قربان کرنا ہی۔ اے دور اس طرح دا آ گیا، حالات اس طرح دے پیدا ہو گئے نے، بڑیاں بڑیاں گدیاں والے، بلکہ میں انہاں نوں گدیاں والے نہیں آکھاں گا، گدیاں والے آکھاں گا، جڑے اس گل دے اتے بیٹھے نے کہ ہم کسی اور طریقے سے، اور جدو نبی پاک دے ذات دی بات آ جاوے، جدو تیری ذات دی گل ہوئے، تیرے اباء و اجداد دی گل ہوئے، پھر تو آکھیں انہوں معافی کوئی نہیں، تے جدو نبی دی ذات دی بات آوے تے مذاکرات نہیں چل دے، پھر ایک کوئی گل ہے، یا آپ ہے نہیں تے یا مصطفیٰ دے غلام دس دن دے نہیں کہ اسی کیویں مارنے ہیں، پھر دس دن دے نہیں۔ اور اے ہی پیغام بھی اس کانفرنس دا اے وے، میں علماء دے قدمہ دی خاک کا مولوی شولوی کوئی نہیں، میں تے صرف ہوکا دینا دین دا، حضور نال محبت پیار دا یقین ہے، اور مالک نے عقیدہ بھی سونا دیتا ہے، نہ رافضیت شامل ہے نہ خارجیت شامل ہے۔ یہ میرے مالک دا کرم ہے، میرے والد دی دعا ہے اور میرے مالک دا کرم ہے کہ رافضیت اور خارجیت تو اسی بہت دور ہاں۔ گل ایک کوئی ہے کہ جو ہے حضور دے نام دا، جے آئے بھی دنیا تیاں تے حضور دی وجہ تو آئے ہیں، حضور دے نام نہ لائے ہیں، تے حضور دے نام دے اتے جس پیرا نہیں دینا او دا دین مکمل نہیں، جس حضور دے نام تے پیرا نہیں دینا۔ اس واسطے ہون بھی اج بھی اگو 20 اپریل بھی آمدی ہے پئی، یہ بھی پتہ لگ جانا ہے کیڑا کیڑا جنا ٹردا نال، کئیاں دیاں تے ٹنگاں اج ہی کھڑیاں ہوئیاں پئیاں نے، اج ہی کھڑیاں ہوئیاں پئیاں نے کہ کریے کی ہو۔ لیکن گل یاد رکھیا جائے، وہ بڑی سادی جی گل کیتی سی، اس آکھیا چھل لائی اساں کانے دی، نہ چھل لائی اساں نہیں، اس آکھیا کہ کوثر دا پانی ہے، سرکار تو وار دیو جند انج بھی تے جانی ہے۔ اس آکھیا کوثر دا پانی ہے، سرکار تو وار دیو جند انج بھی تے جانی ہے۔ وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ مار جاندہ ہے، کوئی بیمار ہو کے مار جاندہ ہے، وہ کچھ بھی نہ ہوئے، آندھے نہیں راتی چنگا بھلا ستا سی، ستا ہی سوں گیا، جانا تے ہے ہی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت ہے، پر انج کر کے جاؤ کہ قبر وچ فرشتے اگوں امتحان لینا واسطے نہ کھلوتے ہون، قبر وچ فرشتے ہاتھ بن کے کھلوتے ہون کہ مدینے دے تاجدار دا غلام ہوندا پیا۔ پھر انج جاؤ انج ہاتھ بن کے کھلوتے ہون فرشتے، جاندہ بھی بندہ آکھے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، جاندہ بھی یہ گلہ کرتا جاوے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ۔ مدینے دے تاجدار اسی ہمیشہ یہی گل ہوندی ہے کہ اسی حضور نو بلانا، تو کیوں نہ اسی کام انج دا کریے کہ حضور خود توجہ فرمان۔ ایویں تے نہیں مدینے دے تاجدار نے، سعد نے تیر چلائے تے حضور کہا سعد پوری کائنات پوری روح زمین آندی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، تے مدینے دے تاجدار فرماندے نے سعد فدا کا امی و ابی، تیرے تے میرے بھی ماں باپ قربان جان، تو میری تے میرے دین دی حفاظت کی۔ انج دا کام کرو حضور توجہ فرمان، انج دا کام کرو کہ مدینے دے تاجدار خود فرمان ہے میرا غلام ہے، حضور فرمان میرا غلام۔ میں نو یاد ہوندہ پہ واقعہ مولانا روم نے لکھیا
ਮਸਨਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਈ? ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਜੀ ਜੀ नफा हो। बेशक बेशक, बल्कि एक और बात भी है कि इमाम नबी ने ये 40 हदीसां लिखी इसे वास्ते सन। यह हदीस आपके कोल पहुंची तो आप इमाम नबी ने ये हदीसां 40 हदीसां लिखियां ही, अरबाइन नबी लिखी इसे वास्ते गई सन। यह हदीस आपके कोल पहुंची सी। बहरहाल आखिरी गल करने मौलाना रूम की। मौलाना रूम बड़ी मजे नाल गल करते हैं, कहानियां सुनाते हैं। की करते हैं? जिवें तुहाडा हुण मौजूदा हुकूमत नहीं तुहानूं कहानियां सुनाती, इंज कहानियां मौलाना रूम कहानी सुनाते हैं। उन्हां दी कहानी का कोई नतीजा हुंदा, आप दी जिहड़ी कहानी हुंदी उहदा कोई नतीजा हुंदा। आप फरमांदे ने कि आ जिहड़ी सी भेडां लैके टुर गया जंगल वाल, आ जिहड़ी भेडां लैके टुर गया। चुप करो यार, मैनू तकरीर कर लेंदे, तुसीं एवें पिछे अपनी शुरू कीती। आ जिहड़ी सी भेडां लैके जंगल वाल टुर गया, भेडां चराउण वास्ते लै गया। ते भेडां दी एक आदत हुंदी है कि इंज लैन बना के सिर सुट के टुरियां रहिंदियां ने, हुंदी कि नहीं? जिन्हां नूं पता वो तो बोलो, जिहड़े फ्रांस चों आए ने वो ना बोलिया जे, जिहड़े यूरोप चों आए ने उन्हां, जिन्हां नूं भेडां दा नहीं ना पता वो ना बोलिया जे। आदत हुंदी भेडां दी कि सिर सुट के टुरियां रहिंदियां, जिधर टुर पैन ना वो जिदे एक टुरे बाकियां नूं पता नहीं हुंदा जाना किधर, ओहदे मगर मगर टुरियां जांदियां इंज ही बगैर सोचन समझन तो। वो अजड़ी लैके जंगल च गया, वो बाकी ते लगियां फिरियां इक्को पासे, वो एक जिहड़ी वो वाग चीर गई, वो इंज पासे होई। ते जदों जंगल च भेड़ कल्ली लभ जाए ना तो बगियाड़ नहीं छड्डदा, इंज ही है ना। भेड़ कल्ली मिल जाए तो बगियाड़ फिरते रहिंदे ने, छाई ला के फिरते रहिंदे। वेखे होने ने तुसां भी, ए इत्थे सुथना पिछे वाहवा जत चढ़ी हुंदी है, वाह वजन हुंदा पिछे उन्हां दा। ते हर पासे छाई ला के फिरदे ने, कोई कल्ली भेड़ लभ जाए हर पासे। बगियाड़ों दे मगर लग गया, भेड़ सी। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जान बचानी बड़ी औखी हुंदी है ते नाले बड़ी प्यारी हुंदी है जान। भेड़ अपने पूरे जोर नाल नसी ते बगियाड़ ने उंज शिकार करना सी, वो भी मगर नस गया, दौड़ लग गई। हुण भेड़ पूरे जोर नाल पूरे टिल नाल दौड़दी है पई जान बचाने वास्ते। अगे जंगल दे विच सी दलदल, भेड़ छाल मारी ते दलदल दे विच फस गई, पैर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जम गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਗਿਆੜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੇਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸੀ, ਬੜੀ ਕਹਿਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਡ ਹੱਸੀ। तो बगियाड़ ने पीछा मुंह करके आख्या तू क्यों हसनी पी? उन्हें आख्या हसनी तो इस वास्ते तू फस गया, इस वास्ते हसनियां पई कि तू फस गया। उस आख्या मैं किहड़ा कल्ला फसिया, तू ही फसी है। हसे दे तू तां जे तू ना फसी होवे, मैं कल्ला फसिया होवां, मैं भी फसिया ते तू भी फसी है। हसदी किस गल्लों है? भेड़ आंदी मैं नहीं फसी। बगियाड़ आख्या निकल के वहा, टुर के वहा। उस आख्या इस गल नूं छड्ड, मैं फसी कोई नहीं। उन्हें कहा क्यों नहीं फसी? मौलाना रूम इहदा जवाब बड़ा सोहना लिखते हैं। भेड़ ने जिहड़ा उन्हें बगियाड़ नूं दिता, उन्हें कहा गल इह वे कि मेरे मालक ने जदों भेडां वाड़े च वाड़नियां ने ना, उन्हें वेख लेना कि मेरी एक भेड़ घट है। जिन्हों समझ आई है सिर्फ वो बोले। उस आख्या मेरे मालक ने जो भेडां वाड़े च वाड़नियां ने ना ते उन्होंने पता लग जाना मेरी एक भेड़ घट है। उन्हें आना है, लभना है, वेखना है, वेख के ते मैनू
ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਫਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਸੀਆ ਮਲੂਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਫਸਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਪੈ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਜ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮੂਸ ਦਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਏ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੈਰਤ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਲਈਆ ਇल्ला अल बलागुल मुबीन।